kami sa 100 step. So may Tornat Itabi. Aray ko. Ate, wala dito? Wala ba nang una rito? Ha? Wala elevator o escalator man lang? Pang senior daw yun. Eh, pwede naman doon kahit pang senior eh. Focus. Baka mauli kami dito ha. So yung dagat guys. Nandito kami sa may Margondon. Aray ko. 100 steps. Ayun mag-focus. Grabe. Ano sila guys? Ayan guys. Aray ko. Hindi pa tapos guys. Meron pa tayong hagdanan ulit. Oh, diba guys? Oh my God. Patibayan ng tuhod. So, ayan yung mga cottage nila. Ayan guys, may maliit siya. So, kumalapit na tayo guys. Ayan. Kumuha kami ng lamesa guys kasi tatlo lang kami. 150 per head. Pag may lamesa lang. Bilisan mo! Butang ina to, bilisan mo. Guys. Libog tayo dyan pa. Ito na lang. Saan ba?